дуруд ба шумо дӯстони гиромӣ. Инак гурӯҳи эҷодии мо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе қарор дорад ва пагоҳ дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозии нахустини ҷоми ҷаҳон, бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 бо дастаи мунтахаби Урдун вомехӯрад. Аз ҳамин хотир мо ба ин ҷо омадем, ки бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон як лаҳзае ҳамроҳ бошем, то аз онҳо чизе бишнавем ба шумо бигӯем. рӯзи панҷум аст, ки ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии пойтахт таҳти роҳбарии Петр Шегерт ва ҳамроҳонаш машқ мекунад. маҳз дар ҳамин рӯзе, ки гурӯҳи эҷодии мо ба варзишгоҳ омад, ҳайати даста комил шуд ва охирин бозингари легионери мо Ваҳдат Ҳанонов ба Душанбе омад. аммо дар машқҳо ширкат надошт. як рӯз пештар Парвиз Умарбоев ва Шаҳром Самиев ба даста пайвастанд. ситоти мураббиёни дастаи мунтахаб тавонистанд ин дафъа ҳамаи он бозигаронеро, ки мехостанд дар ҳайат бинанд, ҷамъ оварданд. зеро ин дафъа мо дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи Ҷ бозӣ мекунем. бозиҳо расмӣ аст. ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 3 дарвозабон, 7 ҳимоятгар, 10 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлавар даъват шуданд. ба қавли сомонаи расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон, ин ҳайат барои ду вохӯрӣ Урдун 16 ноябр ва Покистон 21 ноябр интихоб шуданд. пас кадом бозигарон дар ҳайат ҳастанд? дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Муриддин Ҳасанов ҳарду аз Истиқлол, Далерҷон Баротов аз Истарафшан. ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳанонов, Персеполиси Эрон, Зоир Ҷорабоев, Нефтчии Ӯзбекистон, Манучер Сафаров, Локомотив Ӯзбекистон, Аҳтам Назаров, Табрез Исломов, Содиқҷон Қурбонов ҳама аз Истиқлол, Холмурод Назаров Равшан. нимҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев, ЦСКА 1948 Булғористон, Амирбек Ҷорабоев, Кедаҳ Малайзия, Муҳаммадҷон Раҳимов, Бухоро Ӯзбекистон, Руслан Хайлоев, Тюмен Россия, Алишер Ҷалилов, Эҳсони Паншанбе, Амадони Камолов, Шервони Мабадшоев ҳама аз Истиқлол, Вайсиддин Сафаров, клуби марказии варзиши Артиш. ҳамлагарон Рустам Соиров, Локомотив Ӯзбекистон, Шаҳром Самиев, Милсами Молдова, Нуриддин Ҳамроқулов, Регартадас ва Муҳаммадалӣ Азизбоев Ҳосилот. дар бораи омодагии даста сармураббии тими миллии кишварамон дар барномаҳои мустақими телевизиони варзиш ҳарф зад ва ҳама омодаанд. мо бо Парвизҷон Умарбоев ҳамсӯҳбат шудем. салому алайкум, Парвизҷон Умарбоев. خیلی شدم که شما رو میبینم. خوب اینک بازی‌های جام جهانی 2026 هم شروع شده ایستادن و دسته منتخب تاجیکستان الکی بعد یک روز با دسته منتخب اردن بازی میکرد. بازی از همه مهم شاید همین بازی باشد. شما چی فکر دارید؟ سلام علیکم به همه. همه بچه‌ها میدونن که بازی مهم داریم. تیاری نظر رفته است. حرکت میکنیم چیزی که قوت داریم. اما در پول همش نشون میدیم با همه مخلصای خود ما خرسان کردیم با همه دولت تاجیکستان. تشکر. شما اگر دشوار با تاجیکی باشه میتونید با زبان روسی هم حرف زنید. من میبینم که اینجا هیئت اساسی دسته منتخب تاجیکستان است، اما در مالایزیا شما توانستید که یک بازی نهایت زیبایی نشون دید. این چی سببی داشت؟ Ну, я думаю, в первую очередь это коллективная игра в футбол. Но у нас в последнее время коллектив очень хороший. Я думаю, насчет коллективной игры мы смогли выиграть. А здесь вы уже самые лучшие. Это последняя надежда Таджикистана, что вот сборная Таджикистана в этом составе, составным составом выиграет у Иордании, а никто не говорит про Саудовскую Аравию. Почему? Не знаю, но я думаю, насколько мне у всех настроение хорошее, в команде атмосфера тоже неплохая, и коллектив это самое главное у нас, очень хороший сейчас. Но это то, что мы выиграли последние 2 игры, но это дает команду какую-то уверенность тоже, и мы в последнее время неплохой результат показываем. Но я думаю, мы хорошо выступим и очень надеемся, что покажем хороший футбол и возьмем победу. Вы видели игру сборной Иордании?
Ну да, мы уже каждый день у нас есть по 15-20 минут теория, вот уже мы изучаем команду и готовимся очень серьезно. Будет очень, ну команда очень хорошая, и мы очень серьезно готовимся, надеюсь, ну, сможем порадовать наших болельщиков. Я знаю, что вы играете против футболистов, которые стоят выше миллиона. И среди в команде Иордании есть игрок, который стоит, в Монпелье играет более 5 миллионов евро. Да, но это не всегда же говорят, цена игрока не всегда на поле можно произойти все угодно. Сейчас все научились играть в футбол, и мы не будем сейчас зацикливаться на одного футболиста, и я думаю, мы неплохая команда, чем Иордания. Парвиз дар ради дастаи мунтахаби Тоҷикистон 43 вохӯрӣ гузаронида 7 гол задааст ва вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби Урдун 44 аст. Албатта таби футболбозон болида аст, ки дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 иштирок мекунанд. Барои Руслан Хайлоев, ки худи ҳамин сол ба дастаи мунтахаби олимпии кишвар даъват шуд ва мавқеи худро пайдо кард, шодии нишоташ дучанд буд. ӯ бо бозии хубаш таваҷҷӯҳи сармураббии дастаи мунтахаби аввали мамлакатро ҷалб кард ва Петр Шегерт зуд Русланро ба дастаи асосии кишвар ҷалб намуд. Я очень хорошо себя здесь ощущаю. Спасибо тренерскому штабу за вызов и за доверие, и партнерам по команде, по сборной, что приняли и поддерживают меня на протяжении всех сборов. Чувствую себя прекрасно. Чем отличается молодежная от основной? Да, отличается тем, что тут более опытные игроки, поигравшие на высоком уровне. А в Ю-23 ребята только подготавливаются к этому и идут в эту сторону. Вот видите, у нас группа G, да? Там Саудовская Аравия, Иордания и Пакистан с нами играют. Все говорят про Иорданию, а про Сауди они вообще забили. Почему так? Это основной наш конкурент, это Иордания? Я думаю, что люди считают, что Сауди уже вышла с первого места и не является нашим соперником, а наше место это второе. Но я так не думаю, надо думать о каждом сопернике, потому что каждый соперник это очки. Каждая команда, каждый матч будет решающим. Нужно на всех настраиваться одинаково. А чего ожидать вообще от этой игры? Я ожидаю только выхода. Цель стоит, чтобы выйти из группы. Там первое, второе. Дар бозиҳои байналмилалии охири дастаи мунтахаб ҷавони зиёде ба даста пайвастанд ва даъват нашудани бозигарон аз ҳайати дастаи Истиқлол имкон дод, ки мураббӣ дигаронро низ санҷад ва аз назар гузаронад. Дар ин бозиҳо бори вазнин ба дӯши футболбозони кордидаю таҷрибадори дастаи мунтахаб бештар буд. Зоҳир Ҷӯрабоев бо ҷамъи ёронаш аз ӯҳдаи хати ҳимоя хуб баромад. ما بازیگران همه خبر داریم که بازی خیلی مهم است و تئوری ما به همین نگاه کرده تئوری خیلی مهم است، خیلی جدی است تئوری. برای همین ما میدونیم که بازی مهم است و نسترای بچه‌ها با این مقابل همین بازی مهم نسترای ما جدی است. ما یعنی اردن رو برده میتوانیم؟ البته چرا نه. شما در یاد دارید سال 2021 ما با حساب 1-0 اونها رو در دبی بریده بودیم. من بودم در آنجا. بله میبینم که شما هم خوب در دسته نفچین سال شما یک تاریخی نو میآفرید با لفچنکا. چگونه است در نفچی حال و وضعیت؟ وضعیت خیلی خوب بود تا تابستان ما خیلی خوب برآمد کردیم. در 19 بازی بدون مغلوبیت انجام دادیم. ولی اخیران 4-5 بازی نه اونقدر نتیجه خوب نشان دادیم، ولی اخیران بازی را بریدیم و امکانیت های نقض برای جای سوم را اشغال نمودن داریم. سوال دیگه داشتم که در مقابل سنگاپور دسته تقریبا نو بود ولی بازی بسیار سرعتش بلند بود. چی امکانیت داد که بچه‌ها اینقدر خوب بازی کنند در سنگاپور؟ در سنگاپور ما با ترکیب خیلی هم جوان رفتیم و در بچه ها خواهش خیلی زیاد بود، چون نه همه از آنها بازیگرای اساسی بودند و حرکت میکردند که خود را نقد نشان دهند و من بعد دعوت شوند به تیم ملی.
акун бозигарони асосӣ ҳастанд. Чӣ гуна бозӣ мешавад? ҳозир бозингаи асосӣ акун بدانند که بازی خیلی جدی است، مهم است و فکر میکنم بازی ای سینگاپور تا زورتر نشان میدیم. شهرام سمیف در وخوری با دسته منتخب مالایزیا گلی فوق‌العاده زد. چطور اون لحظه رو احساس کرد که دروازه‌بان با محافظتگر یا دیگر رو نمی‌فهمند خودش میدوند. گل دوم رو در فینال جام مردیکا با دروازه صاحبان میدان زد و مخلصان رو آرام کرد. با شما چگونه موفق شد که دسته مالایزیا رو اینقدر مثلا در شگفت موید و گل زنید؟ بازی همین خیلی بود که اوارم چی نداشتند مقصد انتظار نبودن و من دیدم که آنها بین یکدیگر فهمی نداشتن و گل زدم. اما استفاده بردم از خطاگیام. چی بود که اونجا با بچه‌ها اونقدر تیز بازی کردن که من حیران شدم، حتی هیئت اساسی ما نداشتیم. در اونجا همین کلکتیو میگن که سرجمونا بودن، بهترین سرجمونا همه بچه‌های جوان بودن که در اونجا یکم بار اول چند کس بودن که همه برای همه یکدیگر موافقت می‌خواستن. از حساب همین ما خیلی هم بازی نزدیک بود. در نشست مطبوعاتی امروز سرمربی دسته منتخب تاجیکستان پیتر شگرت و بازیگری دسته منتخب با سوال‌های روزنامه‌نگاران جواب گفتند. در گروه جی دسته از همه پرقوت دسته عربستان سعودی است. نوبسته به اون که شما میگید که از 9 بازی در 7 بازی مغلوب شده است، ولی این دسته خیلی قدرتمند است و فوتبال بازان کسبیتشون خیلی بلند در حیطه این دسته بازی میکنند. برای از جای دوم برآمدن در حقیقت دسته منتخب اردن و تاجیکستان این دسته های هستند که میتوانند زینه دوم را اشغال کنند و به دور دیگر روند. اما دسته پاکستان هم پیشگویی نشونده هست. هیچ چیز گفته نمیشود که پاکستان از دسته های اردن و همچنین تاجیکستان خالی را باید. اون وقت خوب شاید ببینیم که حالت چگونه می شود. یگان دسته تا حال شانسش رو از دست نداده است، زیرا در نتیجه ها امتیازها برابرند 0-0 و هر یک دسته که اینجا کوشش میکند که به غلبه نویل شود و به دور دیگر رود، او حتما بازی زیبا نشان میدهد. من امیدوار هستم که دسته منتخب تاجیکستان همه اون نقشه هایی که دارد عملی میگردد و به دور آینده خواهد رفت. برای نوار برداری به ما همگی 15 دقیقه جدا شد. امکان بیشتر پیدا نکردیم که نوارها کامل باشند. به این نگاه نکرده ما در چشمان فوتبال بازانمان شعله غلبه را درک کردیم. ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آماده است که این بازی سطح جهانی را ارزنده استقبال گیرد. نمای ورزشگاه با نصب کردن اکران کلان نمولوحه نو مجهز شد. فروش بلیط هم براه مانده شد و تا دیروز بیش از 10,000 فروخته شده است. سهراب قلندروف دیرکتور ورزشگاه مرکزی به ما گفت: بله، چخیلی که به ما و شما معلوم است از ماه ینوار است که تعمیر رفته شده است. تقریبا همه از امی رزین سرکردگی تا چمانی میدان عوض کرده شد. حتی تابلو نیز به نزدیکی عوض کرده شد. اتاق‌های لباس عوض کنی، اتاق جای کمیسران، دختران، تقریبا همه استادیوم نوگانی شد، تعمیر یافت. یعنی که با طلبات بین‌المللی جا میگیرد. بله، چمانی ورزشگاه سرتیفیکاتی فیفا پرو از همه بلندترین صفت کاتگوری پرو دارد. من گفتنی بودم که امروز علاقه در رسانه‌های اجتماعی سر کرده از صبح گفتن که بیش از 10,000 بلیط فروخته شده است، یعنی بلیط‌هایی که با بازی می‌دارن. این درست است که نه؟ بله درست است. این صبح بود، ولی بگو ما آگاه شدیم 11,000 علاقه 11,000 چیپتا به فروش رفت و باوری داریم که از فرصت مناسب استفاده بردن همه مخلصان را با این بازی مهم با بازی انتخابی جام جهان 2026 دعوت میکنیم، چون که ما باوری داریم که ورزشگاه پر از مخلص میشود، چون که بار آخر ما سال 2021 بود با دسته مغولستان 3-0 غلبه کردیم. بار آخر ما در دوشنبه سال 2021 ماه مارس بود بازی کرده بودیم و همه مخلصان تشنه بازی هستند. دسته منتخب تاجیکستان با دسته منتخب اردن 4 واخوری گذرانیده است
ва мо дар се вохӯрӣ ҳанӯз бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2018 буданд ки дар ду бозӣ ҳам дар шаҳри Душанбе ва ҳам дар Урдун мағлуб шудем 3-1 ва 3-0. Аммо дар бозии дӯстонае ки дар Дубай доштем мо тавонистем дар як бозӣ мағлуб шавем, аммо бозии дуюмро бо натиҷаи 1-0 ба суди худ анҷом додем. Аз ин бармеояд ки дар муқобили Урдун бозӣ кардан мумкин аст. Ассалому алайкум. Ман умед дорам ки ин бозии аввали расмӣ барои ҳама дастаҳо ҳаст ва ҳар як даста мубориза мебарад ки дар он пирӯз гардад. Дастаи мунтахаби Урдун ҳам ҳамин гуна мавқеият дорад ва мо дар бораи дастаи мунтахаби Тоҷикистон бисёр омӯхтаем. Бозиҳояшро дидем. Дар ҳама хатҳо ҳам дарвозабонаш хеле хуб аст, муҳофизат, миёна ва хати пеш. гумон мекунам ки ин бозигароне ки дар майдон дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳастанд бисёр бозигароне ҳастанд ки таҷрибаи бой доранд, аз нигоҳи фаннӣ хеле омода ҳастанд. Ба назари ман ин ду даста Тоҷикистону Урдун барои ҷои дуюм мубориза мебаранд, аммо дар ин гурӯҳ дастаи Арабистони Саудӣ ҳаст ки аз дастаҳои пурқувваттарин ба ҳисоб меравад. дар бораи дастаи мунтахаби Урдун хеле бисёр мегӯянд. Агар эҳсос карда бошед давоми ин рӯзҳое ки ҳаст мураббиён, бозигарон танҳо дар бораи дастаи мунтахаби Урдун мегӯянд, аммо дар он ҷо дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ аст, аммо дар бораи Арабистони Саудӣ кисе чизе нагуфтааст. дар гурӯҳи ҷ ҳамчунин дастаҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ ва Покистон ҳамроҳ ҳастанд ва маҳз 16 октябр бо ҳам дар Арабистони Саудӣ хӯ месанҷанд. дастаи мунтахаби Арабистони Саудиро дар ин гурӯҳ аз ҳама пурқувваттарин меҳисобанд. баъдан Урдун ва Тоҷикистон ёд мешаванд. дар сурати ғалабаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон бар Урдун дар шаҳри Душанбе ба саволҳои зиёде ҷавоб хоҳем гирифт. Арабистони Саудӣ аз он хотир беҳтарин аст ки дар радабандии ҷаҳонӣ ҳоло дар зинаи 57-ум мавқеъ дорад. 3 маротиба соҳиби ҷоми Осиё аст ки охираш ба соли 1996 рост меояд. 3 маротиба дар финал шикаст хӯрдааст. соҳиби ду ҷоми кишварҳои араб мебошад. 6 маротиба ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон баромадасту соли 1992 барандаи медалҳои нуқраи ҷоми конфедератсия гардидааст. сармураббии даста Роберт Манчини итолиёвӣ мебошад. аз моҳи январи соли 2023 то имрӯз ин даста 9 бозии таҷрибавии расмӣ баргузор кард. 7 вохӯиро бо мағлубият ва 1 вохӯиро бо ғалаба анҷом дода, 1 бозии дигарро мусовӣ намуд. Ироқ, Умон, Венесуэла, Боливия, Коста-Рика, Кореяи Ҷанубӣ ва Мали футболбозони арабро ноком карданд. танҳо саудиҳо Яманро мағлуб карданду бо Нигерия 2-2 мусовӣ бозиданд. ягон нафар бозигарашон дар хориҷи кишвар ҳунарнамоӣ надорад. аз ҳама бештар Носир Аш-Шаҳронӣ дар ҳайати дастаи мунтахаби Арабистон бозӣ гузаронидааст ва 77 ададро дар бар мегирад. ҳоло ҳам ӯ дар ҳайати даста мебошад. мунтахаби Арабистони Саудӣ аз 7 бозигари Ал-Ҳилол, 6 нафар аз Ан-Наср, 3 нафари аз Иттиҳод ва Ат-Таъовун ва ҳамчунин 3 нафари дигар аз Аш-Шабоб таркиб ёфтааст. Ал-Фотиҳ, Ал-Иттифоқ, Ал-Халиҷ 1 нафари намоянда доранд. дастаи дигаре ки дар гурӯҳи мо аст, ин дастаи мунтахаби Покистон мебошад. Покистон аз бозиҳои интихобии марҳилаи аввал ба ин гурӯҳ ҳамроҳ шуд. Камбодияро дар сафар 1-0 мағлуб карда, дар бозии хонагиаш 0-0 мусовӣ бозид ва аз натиҷаи 2 вохӯӣ ба гурӯҳ Ҷ пайваст. қадамҳои аввалини худро ба футболи калон мегузорад. Стивен Константайни Англис сармураббии ин даста мебошад. капитани даста Саддом Ҳусейн. агар бозиҳои интихобии имсоларо ба назар нагирем, Покистон ҳанӯз охирин бозиҳояшро соли 2018 баргузор карда буд. дар ин кишвар крикетро дӯст медоранд, на футболро. дар ҳайати дастаи Покистон бозигаронеро пайдо кардан мумкин аст ки дар клуби Дания бозӣ мекунанд. масалан ҳамлагарон Ҳасан Башир, Муҳаммад Али ва дарвозабон Юсуф Буд аз клуби футболи Реве Футбол ҳастанд, яъне аз Дания. Сакиб Ҳаниф дар Малдив бозӣ мекунад, Зешан Раҳман дар Созерни Гонконг, Абдулло Қозӣ дар Ла Макинаи Малайзия, Муҳаммад Одил дар Хефкесбери Австралия ва Навид Раҳмон дар Ахиллеси Нидерландия. ана бинед Покистон чӣ гуна легионерҳо дорад. Покистон дар радабанди ҷаҳонӣ дар мавқеи 193 ҷойгир шудааст.
دوستان گرامی فکر میکنم که پگاه بازی که با دسته منتخب اردن اینجا برگزار میگردد ما شاهد یک بازی زیبای مجلا خواهیم شد و در صورت غلبه کردن بر دسته منتخب اردن تاجیکستان میتواند که یک باره قدمی بزرگ به پیش نیاید برای به بازی‌های جام جهان رفتن. یعنی آرزوی همه ما که آرزو 2026 است اجرا شدنش. ما از این امیدی کلان داریم. از این خاطر اینجا برنامه خود را به پایان میرسونیم. با شما بودم من علویدین بوریف. خیر.